Fabiliña, De La Cruz, Mariano, Ibdani, Manuel, in the middle po. Satco selection. Abukayon, Paisal, Gimadlas, Bernal, Alturas, in the middle po. Mga seleksyon no, ng Satco yan, boss. By Gimadlas, no good. Nakuha ngayon eh Lastrado, Porto. Ayay, kaboy, wala. Oy, nakuha De La Cruz. Binigay din sa kabila ulit. Out of bounds daw mga kaibigan ko. Okay, first quarter. Nilabas ni number 27 to number 44. Bagong sapatos yan, everyday. To Bernal po. No good pa din. Rebound pa rin with Gimadlas. 2 points. Last 9 minutes and 31 seconds for the first period. 14 to shoot. Mr. Lastrado ngayon. Gimadlas. Gimadlas ngayon for 2. Wala pa din. Easy 2 points mo by Mr. number 2. Ano pinito niyan? El. Si Big One Mill pala yan. Lastrado. Lastrado ngayon, pumasok sa gitna. Pinasa sa ilalim. Nako! Mr. Gimadlas. Huwag sa bulat, tingin sa tao. Pinasa ka Ibdani. Out of bounds daw. Score 4-2 in favor of 4. Play ball. Yan na. Pagod na po si number 44, sir. Ha! Ha! Inom pa more. Yeah. Shot clock. 14 to shoot. Good reset. Wala. Who's foul? Number 7. Number 27. First attempt. No good to De La Cruz. Sir Abukayon ngayon, Abukayon, dribbling the ball. Oops, nawala sa kamay. Nakuha ni De La Cruz. Siyempre, Mr. Big Manuel. Kalma. Pinasa kayo. Uy, power in. Pinamitan na lakas. Gimadlas. Lastrado. Uy. Ito, rong sa ring. Last 7 minutes and 17 seconds. $14 to shoot. Stepping on the line. Lastrado. Dribbling the ball. Tinawid na. Ayan na, ibinigay sa kasama, sa kalaban pala. Ayan na, Mr. Fabiliña for 2 points siguro yan. Matik yan, sir. Score, 3-4. 5 na pala. Ano pala? Uy! Offensive foul. Tawag ng ating official referee.
Kung meron kayong mga tawa ay mga complaint, lapit sa lamesa lang po ha. Huwag niyo lapitan yung referee. To Mr. Lestrado. No good. Kinukuha ba nila ng batas? Ano na, ayun na. Ayun na, ginamitan ng edad. Aray ko! Mr. Mabilina. Professor Manuel. To Ibdani. 2 points. Doon sa gitna, pinasa Bernal. Pinasa kay Gibadlas. Wala po. Nakuha na Ibdina. Ibdina yung dribbling the wall. Ibdina ngayon. Ayan na. Ayan na. Nakita ni referee pala. Trabile. Ayan na. Pinasa sa Lastrado. Lastrado ngayon. Lastrado. Ayan na boy. Uy. Ayaw pumasa boy. 2 points. No good. Oh, labas. Last 5 minutes and 5 seconds for the first period. Ayan na. Sarap. Uy, wala lang. Ayan na. Ayan na. 2 points by Mr. Gimadlas. Change favor na po tayo ha. Labang na po ang shot ko. Uy, anong tawag rin? Okay. Foul by Mr. Abocayon. Second team foul, first personal foul by Mr. Abocayon ha. Last 4 minutes and 31 seconds. Time remaining for the first period. Sana all. Change flavor ulit, boss. Ayan na. Ayun na. Binigyan ka ng makare na dun ah. Mr. Mabilina. Binali sa kanya. Binigay kay De La Cruz. Nakuha ni Lestrado boy. Ayan na si Lestrado boy. Uy! Dancing Queen. Hop. Yan mo. Uy, naagaw na ulit. Big Manuel. Manuel ngayon. Ayan na si Big Manuel. Binigay kay Mr. Mabilina. Mabilina. Uy! Sarap ng finishing. Score 8-11 in favor of Enviro. Bernal. Wag na pahirapan daw. 2 points na agad. Ganda sa hinarangan ng Last 3 minutes and 20 seconds. Yan na, De La Cruz. Umigot. Yan na. Mr. Antaras. Antaras ngayon. Wow, back passing. To Mr. Gimad. Last boy. Change flavor po. Ibdina. Ibdina ngayon. Sayang lang. Wala pa. Hindi pa umiinit ang mga karburador. Ayun na. Ginamitan ng... Alo! Meron ka nun? Sinabi mo yon? Ha? Bernal. Ano yan? 20-20 daw?
Last 2 minutes and 13 seconds. No, ginamitan ng katawan, boy. Lapit dali ah. Power rebound by Mr. Mariano. Lastrado. Mr. Bernal pa din. Score 18-13 in favor of. Time out, rep. To. 18-15. Lawang ng tatlo ang Islas. Uy, yung power block by Mr. Eldani. Ayan na. Binigay na. Aray ko. Bola. Last 1 minute and 4 seconds for the first quarter, ha? 1 minute. Second supply na lang po, ha? Oy. 3 seconds violation daw. Basta Ibdani. Nakuha ni Abukayon. Abukayon na, dribbling the ball. Abukayon. Ako na bahala dito. Uy. Ten to shoot. 7 3 Nahiya tumira. Nahiya. Last 20 seconds. Hawakan. Last 15. Last 10. Leko. Uy, sayang. 5. Umatake. Last point 2. Set up. And the first one. 18-15. And at the first quarter. Second quarter na tayo. Mister. Tingnan sa bilisan. Dandahan, baka mapakan. Paglanpang. Kumaragasan. Mr. Gimadlas. First personal foul and first team foul for the second quarter, ha? No comment, ah. Score 16-18 in favor of
South Coast Selection Slasher. Ayan na. Tumatakbo na si Celebrado. Celebrado ngayon. Binigay sa likod. Hindi nakita. Mabuti at dyan si Gimadlas. Uy. Uy. Uy, Macarena ka daw, boy. Nagmakarena ka na naman. Importante, may dunkin ka. Ayan na. Ayan na sila. Sanchez ngayon. Sanchez to Ifdani to. Mr. Pagam, number 5. Point po. Pagampan. 8-15. Deadlock po tayo, guys. Deadlock. Ten to shoot. Wala. Ayan na. Ayan na. Uy, wow, what a connection sana yun. Uy, pinasa ka na Estrado lang. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pero Gimadlas. Kuy, pinaganda, boy. Sanchez ngayon, dribbling ball. Tinawid sa kabila. Ayan na. Sa islasa ng kalamagan na. Mr. Ifdani ngayon. Sinubukan ilalim. Wala. Nakuha ni Bernal. Bernal ngayon. Pinasa kay Mr. Valdez. To Gimadlas again. Wala. Nakuha ni Sanchez. Sanchez ngayon. 350cc. Dinaan sa likod. Hindi nakita. Hindi na talaga nakita. Magandang pasa yun. Yan lang. Celebrado, kalma lang daw. Kalma lang. Kasi walang hangin yan. Celebrado, Bernal. Counted according to our referee. Who's ball? 27. Ganda sana yun kung hindi humarang yung ano. Mr. Plito, first personal foul and first team foul for the Enviro team. Uy! Ayun na. Dalawa kung ano na. Sanchez ngayon, Sanchez. Binigay kay... Uy, nagmakarena din. Gusto nyo ng makarena, ha? Ayan na. Lastrado, ex-Spartan. Yan lang. Diyan sa gitna. Nakuha pa din. Hop. Jabol. Dito ang bola. Last 6 minutes and 49 seconds for the second period, ha? Yan na. Lastrado ngayon. Wala. Nakuha ni Mr. Pagampan. Easy 2 points yan. Okay. Na. 20. Maraming brief. Bernal. Yan na. Bernal pumasok. Uy. Nakuha. Ayan. Ayan na si 0-0. Jersey. Uy. Hey, kalamagan. Tablado na. 22. Deadlock na ng bullet. Last 14 to shoot. Uy. Nakita ni referee, umilaw daw. Sanchez ngayon. Ayan na. 14 to shoot. Bernal. Tugimadlas. Sanchez.
ganda nun ah. Ragasa. Hey, 4.22. Tama na lang dalawa. Laser. Maganda. 10 to shoot. Sumubok sa 3. Bang, wala. Sayang. Ayan na, Bernal. Uy, nakakuha ulit. Ayan na. Uy, Team Danny ngayon, 2 points. tablado ulit. Ayan na. 24. Mr. Bernal. Uy, ang ganda sa laksa. Oh. Pabuti na lang. Pinilit pero pinasok. Last 4 minutes and 23 seconds. Uy. Number 27. Pleta. Uy, pumasok din. Set dito sa kabila. Mr. Pleta ulit. Wala. Power rebound naman sa Gimadlas. Pinaputok yung bola sa kamay. Ayan na. Out of bounds. Last 17 seconds shot clock. Uy, Whoops. bomba. Pasa pala yun. Oop. Nakuli Jerry. Ayan na. Mr. Malohom to Sanchez. Nagmamadali. Mr. Pagampan. Pagantaan. All 28. 28. Maganda yung laban, boss. Dikit. Lumipit lang. Di nagkakalayo ang lamangan. Oh. Nagkakabawian lang. Last 3 minutes and 12 seconds. Mr. Ebdani. Kapos. Para Airball. medyo pagod siguro. Baka. Airball, Up. airball. Time out rep. Sir, rest time sir. Lapit ito sir ha. Ay. Score 30-28. Lamang ng dalawang slasa. Sa lahat po ng kami na may bet sa inyo. Yan na. Pabalik. Mr. Lastrado. Tinawid ang bola. Op, ano yun? Same ball tayo. Op. Last 14. Last 14 to shoot. Dodong ngayon. Ay, may Oy. tsamba pa. Napakaganda nun. Op, Lastrado ngayon. Sa kanya ba din? Op, same ball position tayo. Ganyan ka masipag si Lastrado. Opa. Bernal. Nakuha ni Pedlina. Wala. Uy. Ibdani ulit. 33. Lastrado. Lastrado. Side to the rep. Brain out. Tignan mo naman yung mukha ni Kuya. Oh, parang laro-laro lang. Ayan na guys. So, number 17, 4-3. No good. Ayan na, Lastrado. Lastrado ngayon. Body. Uy. Oh. Number 14. Number 14 yan, pinasa kay number 12. Ano yan? Ano ang tawag?
Mr. Abokayon. Second personal foul. Second team foul for the second quarter, ha? Last 1 minute and 28 seconds. Oy, wala. Second game, prepare, ha? No good. So, ngayon, ginamitan ng power rebound. Gusto gibadlas. Gibadlas na yun. Ayan. Dating player ng Dabra. Ayan. Oy. Sino yun? So, celebrado. Kaganda. Yan na. Number 14. Wow! Sinubo sa ring. Score 34-35 in favor of Slasher. Last 32 seconds. Bola mo ng Enviro. Ayan na. Ayan, ayan na. Ayan ang mga hustle play. Hop. Bola ngayon ng Wala, draw, bro. Sadco Selection Slasher. Ayan na, Bernal. Nagdadala ng bola. Mamaya, iba na. 17. Last 13 seconds to shoot. Last 10. Ayaw. 5. 3. Beating the red block. Last 2.2. Wala na po. Okay, end of the second quarter, 35-34. Tapos sila ang kalamangan ng Slasher. Third quarter. Palalagay, kalipan ng tuba yung committee nyo. Oh! Bang! Binawi rin! Power rebound by Mr. Bernal. Lalo yung violation. Hello. 37-38, lamang lang ng isang slash. Lifting. Ano? Mr. Sandilian. Sandilian ngayon. Oh! Oy, easy to by Mr. Mariano. Silibrado ngayon. Silibrado. Ito Abokayon. Nakuha ngayon ni Kuya. Santillan ngayon, Santillan. Ayun na. Oops. Nakuha ni Gimadlas. Gimadlas. Inintay. Uy! Goes foul.
First attempt, no good. Second attempt. Oy. Bernal. Santillan. Santillan ngayon. To Mr. Mariano. Uy, wala. Nakuha ni Bukayon to Gimadlas. Ayan na. Binigay kay Bernal. Ayan na. Ayan na. Wala. Ayan na. Power rebound lagi ni Mariano. Wala ba din? Mr. Coronel, first personal foul and first team foul for the third quarter. Same ball po tayo, guys. Sir, parang mahina ngayon ah. Yan na. Dinamitan na ng mga katawan. Ayan na. Ayan. Santillan. Santillan. Oops. Uy. Wow. Binigay kay Mr. Nakuha ni Bernal. Ayan si Bernal. Dandahan. Dandahan. Walang tubig dyan. Baka lumango dyan. Bernal. Nabita ako. Muntik na yun. No. Paul. Sang. Alagaan niyo yung mga beke-belo yung na skin, ha? Ayan na. Ayan na. Lastrano. Lastrano. Puta. Sayang. Parang mali ng ring pa. Ayan na. Nod. Ayan na. Isa pa. Gusto niya naman may mga simig. Simig. Time out. Time out, rep. Time out po. Enviro, time out. 41-39. Estrada for 3. Wala. Pasa ba na yun? Pasa ba na yun? Maganda talaga, basta lagi nagkakasama maglaro, no? Ayan na, Manuel. Ala ka puy. Ala. Gayahin mo, sir ah. Go. Okay. Hindi ka papasahan, sir. Ayan na. Titira ka. Bernal. Ila, yan na. Labasan na ng shooting. Manuel ulit. Op, may tinawag. Ang panghagwa ka doon. Sa manghagwa. Celebrado. 1. Last technical. Yeah, Big Manuel, isa. Kulang. Alright! Dandala, may laro pa tayo bukas. De La Cruz to Manuel. To Ibdani. Ibdani. Ayaw, Col. Oy, makarina ang tinawag ng official referee galing ng Tabuk Sharma. In CB1. Building 1-2. Room number. Ay, ayan na yung sapatos ko, Adidas oh. Ayan na. Lastrado ngayon. Tubukayon. Nakuha. Na-intercept. Last 5 minutes and 45 seconds. Who's Paul? 9.
Mr. Bernal. Second personal foul and second team foul. For the third quarter, ha? First attempt, no good. Wala daw. Wala. If done, 1 point. Celebrado, tinawid ang bola. Celebrado, ayan na, pinasok sa gitna. Pinasok sa gilid. Nakuha ng Madlas. Tulistrado. Uy, wata connection, Bluetooth connection. Iba talaga pag lagi magkasama sa baso. Wala, pa na rebound ni Celebrado. Tulistrado. Wala, nabitawan. Third team foul and first personal foul by Mr. Lastrado. Ayan na. Tinawid ni Ibdani. Ibdani to Paviliana. Nakuha ng Imadlas. Ayan na. Ipapakita niya na yung yun ang mga sports. Last 4 minutes and 25 seconds for the third quarter. Bernal. Wala. Madlas. Iba talaga nagagawa ng Bluetooth connection. Last 14 to shoot. Ayan. Oy, tumagos! Oh. Sayang. Balik. Tinawid ni Mr. Paviliana. Allah, wow! 3 seconds violation. Huwag matulog sa ilalim ng court. May kape dito kung gusto. Last 3 minutes and 30 seconds. Bernal. Wow! Parang ganado mo ya. Iba talaga nagagawa ng pananalig sa bawat isa. If done for 3, no good. Nakuha ni Manuel. Manuel. Tupagligana. 3-point attempt. No good pa rin. Uy, nakuha na ni Estrado. Line ball. Time remaining 3 minutes and 2 seconds. Ayan na. Hindi mapasa yan, diretso yan. Lagi. Time out, rep. Nakakailan ka na! Hindi pala. Satko, selection slasher. 53-44. Yung mga islas. Last 2 minutes and 47 seconds. Shout out down sa mga Spark. Yan na. Uy, ginamitan ng parang katawan ng Big Man Houdin. Ay, dalawa. Dalawa ulit. Isa pa. Flip. Hindi naman ah. Anong tinira mo? Malakas ka. Naman daw sabi ni Sir. Kasi alam din pala ni Sir. Pagampanan for 3, no good. Ayan na, Imadlas.
Ayan na. Wow! Dating player ng Dabra ah. Ayan na. Okay lang, nakuha na kang ano. Nabawi naman nila. Last 2 minutes for the third quarter. Who's foul? 18. Coronel. Second personal foul. Warning for penalty tayo ha. Warning for penalty po. Technical and Sparta, no? Johnny. 1 point. Ay, lakad-jammer ata. Yabang. Pornik-rik. Last 1 minute and 57 seconds. Pamasko daw sir. Parang galing yung Ay, double. Yun na. Celebrado. Dribbling the ball. Celebrado. Oh. What a position. What a position. 10 seconds to shoot. Gibadla ay. Aboka yun. Grabe naman yun. Ginamitan talaga ng mga powers. Makarena ang tinawag. Makarena. Ayan na. Pagkabanan. Sayang highlights. Ayan na. Wala. Ayan na. Last 1 minute. Natawid ni Ibdani. Tinagos. Ayan na. Ayan na. Wow! Oops! Wow! Bawal yung ganun ha. Ayan na. Bernal. Wala. Up. Number 7. Penalty tayo guys ha. Penalty na po tayo. Ibadlas, first personal foul. Last 31 seconds for the third quarter ha. Mulot. 1 point. Na Mariano 2 points. Foul na ulit. Mr. Abocayod. Third personal foul. Always penalty. Last 21 seconds. Remaining time for the third period. Oh, yun. Half? Ano niya? Ano? Kung ayaw niya mag-foul. Pero wala talaga. Goes at it. No good. Tunog nga, tunog. Take ko dyan kay Sir. Hindi, natunog ko. Hindi, pero Tinawagan ko lang. Kasi ganito yung kami. Oo. No shot. Last 21 seconds. Mr. Bernal. Binalik kay Celebrado. To Bernal ulit. 7 5 3 Nagbabounce back. Third quarter. Ay, dun. 51-51.
last na. Bernal. Abo kayon. Abo kayon. Last 16 seconds to shoot. Ako dalawa sana kaso kailangan ko eh. Wow! Uy, puta, kinuha sa taas. Ayan na. Ayan na. Paganpan. Easy 2 points. Ayan na. Uy, binaba muna sinawsaw sa kape. Kasi medyo mainit. Relax lang. Ayan na guys. Ayan na. Nakuha ni Bernal. Gastrano. Same ball position tayo guys. Bola. Bumuhos na lang mga 5 seconds. Mr. Abocayon. To Bernal. To Mr. Gibadlas. Ganyan lang. Mr. Bernal. Last 10 to shoot. Same ball position. Last 9 to shoot, ha? Wala, Bernal. Hala ka, ginawang 20-20. Ayan na. Mas Bernal. Third personal foul and first team foul for the fourth quarter, ha? Ibuhos nyo na ang lahat. Huwag nang magtira. Ayan na. Magamban, Tumir Sanchez. Sanchez ngayon. Magamban. Wala. Oops. Gibadlas. Second personal foul. Second team foul. Ibdani. First attempt. Masarap. Uy, power. Uy, no. Binukot na lang. Binawi naman. Binawi ulit. Nagkakabawian. Nagkakabawian na talaga. Ayan, binawi na naman ulit. Sino ba kasi may-ari nan? Ayan na. Op. Same ball. Last 19 seconds. To shot, ha? Ibdani. 10 to shoot. Tumagos nga. Tumagos. Shout out sa kay Longola. Ang bago abot. Gumalo kayo sa kali. Uy! Uy! Ginawa na ng Candy Boy. Ibdani. To Mister. Ibdani. 2 points. Lastrado. Gibadlas. Last 7 minutes and 33 seconds. Reserve lang, ha? Mr. Bernal, binalik kay Mr. Celebrado. Hoy, relax. Hello, ubos na yung
yung data ko, napuputol yung pag-video ko, tawag ka na. Kulang ngayon ng Nasa enviro. iPhone yung ano ko. Ayan na. Nasa iPhone ko 150cc. Philippines ko eh. Bakalma ka Alam ko ngayon na boy. hanggang alas 9 lang. Ibdani. Paalam ako sa'yo. Sige na, bye-bye na. Celebrado. Celebrado. Second personal foul. Third team foul. Ha? Nasaan ba? Ibdani. Ayan na. Inuunti-unti na ang lahat. Inuunti-unti na ang lahat. Laks ng mo. Iyan na. Ayan na talaga ang sinasabi ko sa hula. Substitution ref, substitution. Time out ref. Time out muna tayo. Pabilihina. Ay. Pumariano. That's 18. Uy. Ayan na. Lastrado. To Celebrado. To Bernal. Save ball. Lastrado for 3. Last 6 minutes and 41 seconds. 14 to shoot. Lastrado. Ayan na. Pagampan. Three-point attempt. Ano? What a position na naman. O, kalma lang sabi ng ating leading scorer. 5. Nakuha talaga. Oh, patangkap, 2 points. Ang loko, gusto niyo ng posterized play. Wala ka rin, no? 60, 69. Time to shoot. Last 5 minutes and 15 seconds. Last 5 minutes and 16 seconds. Yan na. Nag-iinit na sila lahat. Ayan na. Ginagapang na. 69. Nang paunti-unti ang lahat. Ayan na. Iyan no? Kagwapo tan-awon pa. 60. Uy, nawala, nahilop. Ay, nako. Kusabla sana. Tingnan. Wala yun, wala ano. Time out rep, time out rep. Time out yung bayro. Lang, dadahan lang kasi medyo matalim. Oy, let's play the ball.
Ano? Nakuha lagi Madlas. Oops. Tangina pre, hindi ko maano pre. Later mo. Hindi pre. Ano sa ano, gitna. Bernal. Oy, pinahabol sa likod. Dito. Tanggalin mo na yung ano pre. Yan na. Nagkakadukutan na. Nagkakadukutan na sila guys. Isab lang. Yan na. Tayo mga trip. Enviro. Last. 73-64. Last. Ha? Yan na. Sinubrado. Last 20. Abokayod. To, Lastrado. For 2. Uy! Dati yung player ng Iloilo. Yan na. Moving kayo, moving. Os foul rep. Bawal ka to. Bernal. Mr. Bernal. Third personal foul and warning for penalty tayo guys ha. Nak. Warning for penalty po ang Satcos Laser. Bago ah, ano ikaw? Lastrado. Lastrado ngayon. Relax. Ginamitan ng three-way pass. Up. Makarena ang tinawag. Last 3 minutes. In 7 seconds. Three to shoot. Up. Dali. Kaya sir, wala pa sir. Kung di na-register ito. Relax. Relax nga. Ini si 41. Time out go. Jadi time out tayo guys. Mariano, first personal foul and first team foul. Last 2 minutes and 41. No good. Pito na po ang kalamangan. Lumabas ang Precision 6. Ay sabi pala, yellow black colorway. May yabang. Nagsisilabasan ng Ad Zero. Yan na. Ayan na, Manuel. No good. Nako, sinawsaw din. Oras ay 2 minutes and 20 seconds. No.
Guman yung D3. Technical. Bawal po magmura, sir, ha? Bad yan, bad manners yan. Ayan na. Ayan na. Lastrado. Three seconds talaga, boss. 3 seconds, boss. Time out po, Impero. Time out, sir. Time out, sir. Time out, sir, please. Time out nyo. 149. 70. Po, kailang mga. Sir, for penalty. Ayan na. Post foul, taas kamay. 1 minute, ito. Dapat, ginanon pa man niya. Dino, Outbalance sa sana. Outbalance. Hinabol niya yung kamay, hindi bola. Mr. Bernal, calling for Kasi niwip niya yung kamay. penalty. Tiga. Oops. Ibdani. First personal foul, second team foul. Last 14. Last 10. Last 1 minute and 13. 1 minute na lang yan. No foul. No foul. Pagkalpan. Last 1 minute and 5. Last 58. Last 58 seconds. Drop nila para huwag mag-abot kasi. Teka lang. Penalty na. 73. 80. Third. 49 minutes. Ay, seconds pala. Sorry na. Time out. 75, 80. Yan na. Pagampan. Dina, 2 points. Ayan.
Mariano, single personal foul. Warning for penalty na po ha. Warning. 26 seconds. Penalty na tayo. If done is single personal foul. Both teams penalty ha. Both teams penalty tayo guys. Wala lang eh. Wala na. Problema nga. Good. Pag sila lumanas sa banda, sige. Lapitan nyo kasi pag ano, tatatrap na. Last 21 seconds. 21 seconds guys ha. Walang foul! Last 18. No foul! Last 18. Tatlo na lang. Baka mag-press pa to. Last 18. Pagampad. 8. 5. Last 5. Last 5. Last 5 seconds. Last 5. Good. Nice game. 80-77. Abuse nyo yung masisipag. Class 79.